Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawa khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya, guys. Kasih masuk Siti, kasih masuk nanti kau lah. Okey, teruskan. Ada. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka di NH Travel Sabah, dan gunakan kod promosi kami Kinabalu Podcast. Ayah. Ataupun kamu Kihoy, kamu call saya Kihoy. Kinabalu Podcast bilang kamu dapat lagi padu punya magical punya discount. Yes. Dan juga kamu boleh terus WhatsApp mereka di 0111644844, yang lain di okay, +601116448484. Hari ini today. Pangkis. Ya, selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. I love chimichangas. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit, guys. And welcome to all the podcast yang ada di Sabah ni. We hope we can kita pernah ada dream of having a union here. Yes, man. So that we can properly all in line and guided in line, everything can sama-sama bantu, sama-sama up lah. Ya, Sabah Maju Jaya. Ya, podcast Maju Jaya di Sabah. Gitulah. Ya, lebih kurang begitulah. Jangan kamu terkial-kial di sana. If you are good, you are good. Itu saja. If you are bad, then you can be good as well. Yeah. Yes. And if you think you are impassionate, sudah ask how to get monetized. Betul. Yes. So do something so that you can at least motivate yourself lah to do more. Wadah. Mau Chinese New Year sudah kah? Mau Chinese New Year, mau Hari Raya sudah kan? Ya. So dah boleh sebut itu. Apa yang sebut? Raya. Selamat Hari Raya. Belum lagi. Nanti kita ada episod Ramadan nanti ya. Of course, saya mau cerita tentang beberapa benda yang viral lah. Pertama sekali, Viral lah. What? Guess Okay. si arwah Abam hari tu. Right. Dia punya balu ni menang di court dengan Ali Putih, adik si Abam ni. Arwah Abam ni. Okay. Bukan kita mau take an advantage to talk about it as a content or what, but I would love to just mention and see pendapat kau lah. So dia buat live video, dia buat recording video si Ali, dia datang pergi rumah and bayar tu 75,000 berapa ringgit lah. So ni saya dah bayar ni. Ni saya dah buat ada surat ni, nanti saya sign sini, you sign sini, yang kamu dah terima duit ni. Dia bilang cakap sama Hidayah nama dia punya arwah balu dia ni. So ni kamu terima, dia bilang saya bayar langsai ya, sudah habis semua settle kan. Okey, ni mana anak, dia sebutlah nama anak arwah Abam ni. Ni anak-anak saya datang ni, 4 orang ni, nak tak boleh jumpa dia punya sepupu sendiri, lama dah tak jumpa 4 tahun kah, berapa lama tak jumpa apa semua. I see. So dari kacang mata aku, bila kau buat recording pula time tu, and kau sudah tahu you kira serve in the court, kau mesti bayar pergi court ataupun pergi lawyer. Why you pay directly begitu? With the lawyer, without the lawyer punya consent and all, di rumah, depan rumah, ada di gate apa semua. So it's like kau mau kasih tahu satu dunia yang kau I'm good, I'm so good, I already paid this 75k, ini duit dia begini. So macam, what are you trying to tell the world to the spectators? So and si Daya pula, arwah Abang punya ni, dia reflect lah yang macam, saya kena cakap saya punya lawyer mesti bayar dengan lawyer apa semua, which is I think true. It's legit. Dan dia pun ambil video juga, sebab dia pun takut ada yang tertinggal ke apa kan. I think dia pun buat benda yang betul. And then
masa dia mau jumpa anak-anak dia tu, dia macam mau tanya lawyer apa semua. I think dia pun terstuck di tengah juga. Mungkin begitu yang lawyer. Ada lawyer punya order yang begitu. So orang punya komen-komen semua, alamak, orang flooding in lah. So orang bini tu saya macam, ini ambil ini, lobak merah ambil itu, all this editorial start guna ini untuk Oh no. so orang komen-komen, daya ni orang takkan lah sepupu sendiri pun mau jumpa lawyer begitu. You don't know man this shit. Iyalah. You seriously don't know this shit man. This case ada yang sampai begitu yang tak boleh jumpa langsung, walaupun ialah belas kasihan ke keluarga dan everything. Tapi kalau lawyer bilang begitu, boleh kena mahkamah lagi balik, it will happen kalau dia akan jadi begitu. Yeah, true. Dan ada juga cakap yang, tapi banyak yang best juga si Ali lah. Ali Putih macam yang yalah, kau datang bayar sana, kau sudah tahu ini legal punya matters. Kau bawa sana rakam-rakam video, lepas tu kau tahu yang apa yang kau mau tunjuk ni. Kau bayar begini, cash begini cash lagi tu. Cash kan? Kira macam mau settle outside lah kan gitu. But you can do this optics lah. Alah, kau sudah tahu ini benda begini. For me, diam-diam saja, pergi saja lawyer. Just settle it properly, then done deal lah. Kenapa mau video? Lepas tu kasih tahu lah, lepas tu courtesy lah, boleh kami datang ke minggu depan. Si Anu ni mau jumpa saya, sudah settle 75k. Saya mau berbaik dengan kamu. Jadi saya mau saya kalau boleh, saya mau sepupu-sepupu ni mau jumpa sepupu dia. Lama dah jumpa, jadi kecil begini, sudah besar begini. I think that is the proper. And then no need to have this social media video-video ni. Bagi aku, alah, kesian lah arwah abang di situ. Tapi itu aku punya take. Okay. Disclaimer. So jangan kamu orang bilang terus take this out of context and Kinabalu podcast ni pandai-pandai pula cakap begini pula. But that's me personally. Kau rasa macam mana? Saya rasa lah kan, if you want to take video, as a proof, okay lah, keep it as a proof lah. If you post it and then it became a content. If you post, it is already became a content, you know. It becomes a content. And people see it, people will judge. Yes. So if you put it outside, what are you trying to prove to the world, like you said lah? Are you trying to get opinions from people, you know? Macam kau mau orang back kau kah atau back dia kah? Do you need validation? Yeah, that's the thing. Why you need validation for this kind of stuff? So settle it, done deal. Kalau if the needs arise for the video, then bring it and settle it privately lah. And also, lepas tu siap, dia duduk di kedai makan, dia buat live lagi or something like that. Dia kasih explain lagi apa yang berlaku apa semua. And orang ambil lagi tu video, kasih up lah sana sini and there and all. And sorry. What is apa lah dong mau ni? Nanti orang cut out of context again. Have you thought about that shit? What are you guys trying to prove to the audience? Yalah, kau rasa kau sudah tercalar, kau mau fight sampai di mahkamah sekali, kau kalah ke apa begitu. We don't know what's going on with you guys. Banyak orang cakap ni, kita pun tidak boleh judge apa yang berlaku. Betul kasih daya yang bersalah, siapa yang bersalah ke apa. Bagi aku tiada yang bersalah ni. Sebab meninggal saja somebody in the family, terus semua pun jadi bersalah pula. Itulah. That's the one yang pernah saya dengar orang cakap, what's keeping why all these siblings, dia bilang, ataupun why this persaudaraan sudah begini, because the one who keeping it sudah died, dia bilang gitulah. Oh man, that's so deep kan? That's deep, man. That's deep. That's actually true. So actually. Well, kita pun tak boleh judge apa-apa. Kita mungkin berlaku sama kita palis-palis lah. We don't want that to happen to us lah. Plus we don't know what's going on internal juga lah. So this is our opinion lah. But don't need to video lah. For your own self boleh lah, nak perlu lah mau up and all. And mau kasih sensasi kan dia. You think this is entertainment and shit kan? No man. You put it aside kan, Putih Ali himself is very funny dude. I like Putih, diorang pernah menang juga di Maharaja Lawak. Okay. And masa tu arwah abang masih ada, diorang nombor 2 kan, nombor 3 masa tu. Tapi diorang Putih masa tu bertanding, Putih menang masa tu. The skinny Putih and him Ali. Yes. Dia funny. I have to tell you to the listeners juga, memang bagi aku diorang sangat-sangat lucu dan kelakar. Aku puji diorang in terms of that lah, Ali. Lawak authentic lah. Memang authentic and very curated, yang diorang betul-betul punchline yang bagus, callback yang bagus, dan outro yang bagus lah. Oh nice. So itu cerita dia. Kamu kalau kamu ada opinion kamu, you can always bolehlah cerita. Anyway, nice. Talking about itu, aku belum bercerita tentang ada sambungan cerita aku di KK kan? Nah, apa tu? Kau tercirit. Sorry. On the second night,
On the second night kami di KK, Okay. saya because saya di bilik with Arya Ingrid. Okay. So net doing some shoppings and all. Ada tokek masuk nak? Tiada juga. So saya sudah apa semua, Arina tertidur, saya pun tertidur, and then when they came back, saya terbangun lah. Okay. Then sudah begitu saya tak dapat tidur sudah. Ada Ina. Because sudah termarak, sudah tutup mata. Ya. Saya pun tengok Netflix lah. Apa kau tengok? I think I watch a few. I think series I was watching. What, Baby Bandito? No. Some I think movies or what, something lah. Okay. I think documentary. I watch the apocalypse something lah. The something lah. Saya tertinggal lama sudah Netflix. Oh yeah, man. I think Prime lagi bagus sekarang. I don't know. Man. Yeah. So and then kau tahu saya tertidur and with the phone open and the earbud terjatuh di katil kan. And then suddenly saya kena tindih. Saya kena tindih yang sangat berat, yang saya pernah cerita kau di awal-awal punya podcast dulu, offcast juga. Season? I don't remember, man. Kita sudah 14 season. Ya, cari kamu kalau mau tahu selanjutnya. More than 400 episodes, guys. Hai guys, kau tengok. Kau ada 400 kali so kita recording pun. Banyak. So Nak boring kau. Nama siap. 2020 2024 sudah become into 4 years, man. Yeah, man. So yeah, okay, alright. Then saya kena tindih. Kena tindih apa? Nak tahu? No lah, yang kau tahu yang tidur kau kena tindih, yang kau tak boleh bergerak tu, kena jam tu, kena lock tu. Kau pernah ke tu? Ya. So saya lama sudah tak kena tu benar. Okay. So hari tu saya terkena dan saya terstuck. Ingrid was in the middle, si Net sini, anak-anak yang lain di bawah. Okay. Then saya bilang, I'm not gonna, saya nak akan kalah sama kau ni. I'm gonna fight. Saya sebab saya sudah biasa. Jangan kau main-main sama saya. Kau bagus, kau lari lah, start begitu kan. Mata saya tertiup gini kan. There's a white tudung orang tua tindih saya sini, bahu sini. Sialah. Fuck, man. Oh shit. Ya, man, muka makcik tapi gelap-gelap seram-seram, tapi pakai tudung putih yang tengok saya begini tu, the face. Shit, man. Tunduk di muka kau yang dekat into the face, man. Jibai. Wait. But shit. Do you have sixth sense? Are you able to see no kan? What do you mean? I mean kau memang boleh nampak benda kah atau during tidak? Kau kena tindih, kau orang nampak kau tutup mata, tapi sebenarnya kau nampak. I don't know what they call this, pre-sleep or whatever. I don't know what. Sleep paralysis lah, they call it lah. Iyalah, scientific shit lah. Yeah. So and I don't know kenapa tu makcik datang to me. I don't know. Okay. Nasib saya minta nombor lah kan. But kita we don't advocate you guys lah. Alright, and we don't beli nombor pun. Yes, advocate means that. No. So yeah, man, saya kena tekan begitu dan dia tengok saya dekat gitu. Mula-mula saya macam I'm gonna fight you. Sebelum segini saya tengok itu gini kan, saya nampak kau tahu saya apa kau buat? Saya tercakap Astagfirullah sampai gitu. Saya macam beristighfar lah gitu kan. Okay. Astagfirullah gitu kan, sampai terkuat, sampai selalu gitu saja tu. Kau akan dapat susah, tapi saya tebut straight sampai sini. Hoi, saya enggak kasih gerak tu. Apa yang mimpi ini? Dia bilang gitu, bah. Begitu kah? So saya pun malas mau layan that time, sebab saya pun tengah panik, pun tengah takut kan saya. Cold sweat. Ya. So saya bilang something lah. Bangun Ariana nanti, dia bilang gitulah. Terus saya sambung tidur lah. Besok baru dia tanya lah. Apa yang mimpi semalam? Mimpi semalam begitu. Saya kena tindih. And I told the story lah. Okay. Dia bilang, ada makcik pakai tudung putih. Tengok kau begini dekat macam yang 3 inches from your face, 4 inches from your face. Tunduk begini. Shit, man. Scary shit, man. Aku tak tahu kenapa and why the time. Shit, man. Lama sudah saya nak kena ni. Dia begini apa ni? Let me decipher it for you lah. Okay. So not only human listen to the podcast. Makcik also. Paranormal listen to the podcast. Okay, ini bukan malam seram. So kira dia macam manusia juga, what? They have their likes and don't likes. Mungkin dia orang tidak suka malam seram, dia orang suka Kinabalu podcast. So dia datang pergi tempat dia bilang, Makcik dengar juga. Kali lah. Buat apa dengan malam seram tu? Dia orang tu
cerita-cerita biasa aja. Ini makcik datang sendiri sama kau ni. Dia bilang, aduh, Saya suka yang sebut pasal pisang. makcik suka pisang. Mana pisang itu? Baru dia sebut kau sudah. Main. Main Ni malam. Malam adalah yang kena tindih. Palis coy. Palis. But that was kau pernah kena tindih ke Ken? Saya pernah Okay. a few times lah. Okay. I think I sebut a few on podcast as well. Okay. Okay, kau sebut tu kan. Baru-baru ni kami back when in uni di Kuching, kami ada satu blok hostel tu kan. Sekarang now it's gone. Make way for new building. Kami tinggal di Barrack Punjabi. Where is it again? Di Kuching lah. Okay. Yes. Nama dia Barrack Punjabi ke apa? Nama tempat tinggal itu dipanggil Barrack Punjabi because Kenapa? Sebab bekas Punjabi stay sana dulu. that whole place was ex-military camp. Sepunjab military lah last time. No. Dia British military camp converted to Japanese punya POW camp. Alright. So that place yang kawasan yang ada barracks tu, Okay. it was for the Punjabi soldiers. Okay. Yes. So dia when it became an institution untuk belajar, budak-budak tinggal di sana. So I'm one of them Okay. yang tinggal di sana. That was the old barrack yang masih Old ada. barracks, Still man. ada sampai sekarang. Sekarang tidak sudah. It made way for new building sudah. Oh Yeah. shit. So I managed to stay there. Dan saya nampak dalam gambar lah, ada sini saya kasih post. Masih ingatkah tempat ini, okay. Barrack Punjabi? Jadi keluarlah cerita-cerita di bawah. Okay. Saya pernah tinggal, ada kawan, saya pernah tinggal di sana hujung, di sana paling keras, saya bilang. So kami startlah cerita di sana. Okay. Saya ingat yang a few times. How long kau stay sana tu tempat? Oh man, sana I think around half a year. Oh yo, Half a year, man. Half a year with a Sarawakian Chinese friend. Okay. Yeah. So dia tinggal di living room, saya di bilik. Yeah. So I have to go through living room bilik dia, baru dapat keluar. Okay. Dia punya style-nya macam yang hostel. Apa ni? Okay. Yalah, something like that Hostel lah, hostel type lah. Ya, hostel type Motel hostel type. Kitchen kena keluar masuk balik gitu. Okay, bed and breakfast shit lah. Something like that lah, Yeah. shit lah. Okay. So sebelah dia kuburan. Kuburan apa? Kuburan Cina. Okay. Dan ada Aktif kuburan Cina? ataupun macam lama sudah ditinggalkan. Alamak. It's crazy shit, man. Okay. Ada pokok manggis besar di depan. Okay. So dia sentiasa redup. Saya ditindih. Okay. Dan like you said, when I open my eyes, usually with the lights outside you can see the room. Alright. Ini saya buka mata kan, dia gelap. Hairan. Okay. Bila saya betul-betul saya fight, saya bangun kan. Kau kena tindih lah ni. Kau nak dapat Ya, saya kena tindih, saya kena tindih. So bila saya lawan, you panic that time? I was panicking, man. Okay, Cold sweat and shit. Betul-betul habis. Okay. It was a rainy night, you know. Okay. So aku tengok, gelap, gila lah, gelap. Lawan. Terus aku terbangun kan. Terang ba ini? Ay. So what the hell was that? Mungkin dia tutup mata kau begini. Dua tangan. Jangan kau tengok lah. Jangan terlalu besarnya bah. So yeah. Oh man. Tapi sana banyak lah. I mean, belakang almari kena scratch, bunyi. Okay. Oh shit, man. Like lagi ya. Gitu. Lepas tu di bawah tu dia on stilts pa ni kan. So di bawah dia ada orang berjalan. Masa kami bangun tengah buat assignment, ada orang tengah. Itulah. Berjalan But kaki. who the hell is walking? We were sitting. What? Yeah. So yeah, that's it lah. Wah. Itu antara dia lah. Aku pun banyak lah. Aku malas mau cerita pasal tadi tindih ni. Aku pernah macam pasport. Aku pernah cerita yang aku kena tindih time tertidur dalam kereta, time driving kereta. If you still remember that Gila time. lah. Ya, time driving aku kena tindih. Sial Time lah. driving aku tengah-tengah time aku pre-sleep tu yang macam begitu aku kena tindih. Jap pre-sleep ah. Oh, I don't know what to call that lah. Kau micro-sleep. Micro sleep ah. Cerita balik. Okay. Dulu saya work so hard tapi I don't really work hard on maintaining my financial pula kan. Bodoh ya, kan. Work so hard tapi you know, palui. No, palui sorry. memang betul-betul. Sorry. Aku itu. Yes, saya So pun. So saya double kerja di BKK masa tu. Dan malam siap pukul 5 gitu saya nak balik terus. Saya terus pergi main saxophone di kira maksud aku pandai main saxophone lah. So one of the best lah back then lah. So then saya terus pergi mana-mana yang saya kena design untuk bekerja lah. Okay. So I think that time I was
di Shangri-La kali itu, Tanjung Adi Resort Star. Oh man. So saya terus start kerja pukul 8 up until 12. Okay. 8 I think at 11 to 11 kecuali Friday and Saturday kami 8 to 12. Gitulah. So yang 8 to 12 tu saya kena, then masa balik tu saya ngantuk, sudah penat and all. Saya micro sleep lah during yang tengah compact. You know what happened during that time? Saya try fight sudah apa semua. Traffic light saya langgar. Masa tu nasib baik tiada yang, tapi saya dengar ting tong gitu, saya tidur sudah. Gila lah. Ya. Shit man. Dan nasib baik saya bilang, saya terus hafal tu jalan. Tu jalan memang jalan yang straight yang di Sulaman tu. Dulu tiada runabout, yang di tengah-tengah tu belum ada runabout lagi. Tiada. Ya. Kau boleh straight saja terus. Orang orang break orang bagi jalan sudah apa. Orang pun nampak mungkin kepala saya gini-gini, gila mesti tidur ke apa kan. Tengah Mungkin berzikir. apakah. Sial. Astagfirullahaladzim. So saya dapat manage to fight kan, saya terus bukan break directly, sebab saya tahu it was a heavy traffic. Walaupun dia tengah malam, masa tu saya nak tahu ada event or something weekend, you know, okay. Yeah. Saya sempat fikir, saya pergi tepi terus saya bilang, oh, this is shit. Kalau saya kena langgar saya mati ni, sial lah. Saya kena tindih di dalam time driving, kau imagine tu. Kau gila. Terus saya pergi tepi, saya tidur balik. I'm so sleepy that time. Tindih tidak kena tindih, aku tidur. Itu priority. Ya, tapi kau still worried kau kena tindih balik, sebab it happens to me last time. Dulu saya banyak ini masalah during my teenage years lah. Saya banyak kena, mungkin saya kau telah depress lah konon budak-budak remaja. I don't know, you know. Kau punya perasaan saya betul. I mean, you know. Ya. You know, last time kau rasa macam kau nak peduli with family lah. It was a phase. Yeah, that phase yang but yeah lah, that time saya banyak kena tindih and all. Saya rasa macam it was because of that lah saya kena uji. To all our listeners out there, yang youngsters down there, kalau kamu muda-muda dengar, jangan terlalu depressed. One day kamu akan tengok balik, kamu rasa macam bodoh juga ni semua. Betul. And masa itulah yang banyak benda-benda yang ingin menguji anda. Yes, betul. Antaranya adalah ini. Yes. Bila ada one time saya kena ini pun crazy shit juga. So saya tindih juga. Masa itu saya masih remaja juga. Di mana? Di rumah selaping saya tu, yang rumah besar tu. Okay. So saya tidur, meniarap, time saya meniarap, mau pusing sebelah, tapi kamu tiarap dia kasih tindih saya, time saya tiarap, kepala saya dibawa di bantal. Sialah. Bantal sofa lah gitu yang keras-keras tu. Babi lah. So, leather tu kan? Not leather lah, nasib baik bukan leather. Yang ada bunga-bunga tu. You know? You know. Rotan-rotan. Ya. That time. So singa kah? I think so, I don't know. Rotan singa sial lah. I think so, man. Trending dulu. Okay. Semua ada kan. Kalau tidak aku tak bah. Sial lah. And then time saya berniarap tu kan, time tu dia lock saya, dan saya tak dapat bernapas for 10 minutes juga. Saya berfight. So bernapas tu kan, saya terlepas, saya cakap tu kan, saya terus I cried during that time. Masa saya terlepas, saya terus cari mama saya tengah masak rendang di serunding di kitchen. Terus saya pergi tolong kan mama saya. Kenapa kau? Saya kena tindih tadi. Itulah kau nak cuci kaki, dah baca doa. Begitulah dia cakap kan. Kau tahu lah mama kan. Back then kan. Terus saya tolong kan, sampai pagi saya tolong dia kaur tu kan. Itu serunding kan dia basah. Ya. Sampai dia kering tau, kau kena goreng. Gila. Sort of like that lah. How many hours, man? I think 4 hours. Gila. During that last time when masih lagi in family and all, my dad still ada. Yeah. That was the routine lah. Kalau sebelum raya tu kau dah tidur, cuma masak kan lah. In preparation for the festival. Correct. So saya terus nak tidur lah. Tapi saya pernah begitu. Saya pernah lagi yang kena pijak di belakang kaki besar sambil dia jalan, sambil itu dia punya macam, dia ada macam hood, bukan macam apa ni, hood kan ni, Superman punya ni macam apa ni, what do you call that, robe. Dia macam ada robe. Ya, robe lah tu. Tapi baldu. Ya, so dia berjalan dari ujung kaki saya sampai dia mengalir pergi belakang saya, sampai pergi kepala saya begitu. Dia pernah pijak gitu. Sialah. Ya, saya rasa betul-betul. So the thing, kalau kau nak tindih, satu je tips dia. Kau dia bilang kasih gerak kaki, kasih gerak jari kaki. Saya sudah I've tried all, sampai dia tahu sudah, sampai dia lock sudah semua. Lidah sampai one time lidah sudah saya gerak. Oh, kau dah dapat ni, dia kau dah ingat. Begitu bah. Saya kasih main lah. Ya. Then kau lidah pas rasa dia lock, kau sudah tahu sudah semua kan. One time yang kau memang dah dapat,
kau dah dapat sudah lari apa semua, kau atau kau fighting for yourself sudah. Time tu yang kau jangan imajinasi apa-apa. Kalau kau bilang kau mau tengok, he will come. He will show Fuck man. himself or herself, I don't know. So Itself. itself lah. LGBT. So, let's not go there. So yeah, masa tu Ustaz pernah cakap, kalau kamu minta, kamu dengan izin Allah, kamu mau minta, mau tengok, tunjukkan muka kamu. Kalau kamu betul-betul berani, dia bilang dia akan tunjukkan, dia bilang. InsyaAllah. Masa tu saya cuba begitu, tapi saya membelakang. You fucking tried. I fucking tried, man. So saya dah dapat, because saya membelakang, saya nampak sikit-sikit saya tapi dia saya nampak tu jubah lah. So dia pijak saya di belakang, kaki dia besar. Saya gitu. Sambil jalan sambil tu jubah dari kaki saya terasa betul-betul, saya rasa betul-betul rasa, bukan bukan joking and shit. Bukan perasaan kau sejak lah. Ya. Sampai sekarang saya tak tahu apa barang ini. So one day, mungkin one time nanti, mungkin during Ramadan, we can call ustaz ke apa, Kita tanya dia. macam kita last time kita tanya dia, atau Ustaz Uzan ke via WhatsApp call ke apa. I want to set up a session with him juga, lama sudah. Mungkin maci tu. Jangan. Dah janganlah. Coy. Jadi itulah cerita-cerita yang microslip dan tiduran ini. Tapi sebelum itu aku mau cerita kamu masa di awal acara one of our friends di Singapore ni, nama dia Faizal juga nama dia. Oh yeah, Faizal juga. So he was so good during that time. Dia datang, dia sudah message apa semua, dia bilang mau datang apa jumpa semua, dia DM apa, lepas tu dia datang. Masa first OLG pun dia ada dia selalu datang lah whenever we're there. And dia tahu saya sibuk masa tu, satu orang dia bilang, you want anything or not? I said itu I'm fine. Tapi dia datang, dia bawa minuman, dia bawa makanan, so good. Dia bawa saya Vade. Yeah, you know Vade? I don't know. You like you can pick lah prawn ka, sambal bilis ka apa, dia macam apa ni ya? Cracker? Not cracker, dia macam apa ni? Kejap kuih tepung, apa kan panggilnya? Kuih tepung macam fritters gitu. Tapi digoreng dengan udang begitu. So macam nice. So tapi dia cara makan Vade ini, dia akan bagi kau cili hijau. Kau gigit cili hijau tu dengan makan tu sekali. Oh, yeah, that is the style, that is the way. pedas lah. I mean pedas-pedas begitu, sebab dia cili hijau yang mana, bukan cili yang... bukan cili hijau yang kecil tu, yang cili padi, bukan. Gila Ya, lah. dia cili akar yang besar-besar yang tak pedas lah. Okay. But still rasa-rasa dia punya pedas, which is nice lah. Oh, Singapore is very famous when ada expo or something. Yeah. So shout out to Faizal. Thank you, Faizal. Yeah, and also during the time saya ada masalah mencari susu, because susu habis. Saya bukan terlupa. Kami bawa juga, tapi I don't know, mungkin Arena banyak menyusu sebab dia susah mau cari makanan di sana. So I got problem, saya post di DM. I post di stories. Okay. A lot of people DM yang mau tolong mana. Oh, kamu cari di sana, kamu cari di anu. Faizal also tolong juga mau cari di mana. Alamak guys. I want to shout out this to Kak Linda from my Luster. Dia tolong lah. Bukan lagi dia tolong dia tolong beli. Dia COD. There's a runner lah, antar pergi hotel. Masa tu Sinet semua kami berada di di Suntec kan. So thank you Kak Linda. Appreciate it so much, and we will pray for your well-being and for your prosperity. Yes, correct. Yes, longevity. Yes. Yeah. And of course, untuk longevity kamu di Sabah, apabila kamu mencari kereta sewa, apabila kamu ingin bercuti di Sabah dan sebagainya, salah satu tempat yang kamu paling padu, yang kamu perlu cari, jangan cari lain-lain. Dorang ni sudah well established. Dorang sudah pernah bawa Nabila Huda, dorang pernah bawa PMX man. Anwar Ibrahim, kita punya PM. Dorang pernah bawa dia punya timbalan pula, Zahid Amidi pun pernah. Noh pun dorang pernah, Zizan pun pernah. Macam-macam yang dorang pernah bawa di Sabah ini. Kamu pergi NH Travel Sabah. Siapa lagi yang dia orang belum bawa? Berumah. Kamu lah yang mendengar ni. Belum. Nah, jadi kamu kena datang sini. Dan untuk kamu mau dapat promosi yang padu dan magical, dan orang bilang amazing, kamu guna kod Kinabalu Podcast. Ya. Dan ataupun kamu pangkis, ataupun kamu berpantun. Kalau pandai berpantun, bilang si Nurul lagi tinggi dia punya diskaun. Kalau kau bagi pick up line, janganlah. Jangan. Ya. Janganlah. Ya. Sebab kamu tak pandai tu pick up line. Kami yang pandai lah. Nurul sudah berkeluarga. Betul sudah berkeluarga. Sebab itulah tidak boleh pick up line. Iyalah, maksud saya untuk main-main saja lah, Pak. Iyalah, Pak. Itulah. Kan. Untuk dapatkan diskaun lah. Ya, untuk dapat diskaun. Dan experience aku Kinabalu Podcast sewa orang banyak kali. Banyak kali, dan we push banyak orang juga. Whenever they want car rental, we push
to them. Yes, A lot NH of Travels. times. Yeah. I think previously before we engage with them, I have sent I think more than 20 orang. I mean atau trips yang directly to them without them knowing. Wow. So that's why we actually engage to them. Hopefully these 3 months with them engagement, we hope we can have better sales, and for that you guys need to, whoever coming down daripada Singapore, daripada KL ataupun siapa-siapa yang mendengar ni, ataupun tidak kira kamu tiba-tiba breakdown kereta kah, PKK, and kamu perlu Kereta sewa. Yeah. And also macam for example, kamu punya family datang, kamu dapat ambil di airport kah? Ada kawan kamu datang pergi Sabah, kamu dapat ambil di airport kah? Yeah. You can arrange with them. Alang-alang arrange sekali percutian kamu di sana. Betul. Dengan NH Travel. Diorang ada banyak package kamu 3 hari punya, 4 hari, 5 hari ke 7 hari ke 10 hari ke 1 bulan kah, diorang boleh arrange. Betul. And also kamu juga boleh arrange tiket penerbangan kamu. Kalau kamu betul-betul mau semua kamulah kami bagi, kamulah semua kami bayarlah semua ni NH lah. Yeah. Kamu mau berapa? Diorang boleh arrange. Arrange and we just come and cuti. Betul. Ha. Everything is settled, and even termasuk makan. Nah, Diorang boleh arrange di mana kamu mau makan. Betul. Kamu kalau jenis yang orang bilang mau pergi tempat-tempat yang menarik, diorang boleh arrange. So entrance fee pun diorang boleh turun arrange. Selalunya kalau traveling agency, diorang ada harga-harga yang tertentu juga. The perks dia ada. Betul. Macam kami dulu hari tu, masa tu kami pakai NH juga. Ya. Kita pergi Sabati. Ya. Masa tu diorang tanya, kamu ni tour guide kah? Kita bilang iya. Iya. Kami tour guide memang pun. Betul, tour guide pun. Terus kami kena bagi makan free. Kan view free datang kan dia Sabati, free. right? Tapi memang tour guide pun kita. Memang pun kita bawa Betul 30 orang tu trip daripada Singapore dan Indonesia that time. Betul. And then we got free entrance pergi Desa Deri. Yeah, man. So kita free entrance. So I mean ada perks dia kalau kamu terus direct orang sepenuhnya. I think the one of the best way to arrange your trip is directly to them. Biar orang arrange everything lah. Okay. Begitu. Saya ada cerita pendek lah. Okay. Yang recent trip saya pergi Kundasang tu kan. Okay. Saya bawa kawan-kawan saya pergi beberapa tempat. Alright. Saya dianggap tour guide. I don't know why. Masa ATV tu kan, itu 2 budak yang mengguide kami tu. Dia orang tengah duduk-duduk di ATV. Dia orang pergi cek ATV lain bah. Okay. Yang 3 Chinese dari Semenanjung ni tanya saya, Okay. can I get the other car over there? Memang pun boleh. So dia orang bilang. Yeah. Dia orang tengok saya. Dia bilang, pergi lah. Ya, just go. Kira kau acting Andy lah situ Betul. I go somewhere else pun gitu juga. Masa yang di Canopy itu, orang jumpa saya, how long is this walk? You asking me? Ya. I don't know, man. Aku rasa because kau punya penampilan, kau selalu kalau macam begini, tempat-tempat begini, kau memang jenis-jenis yang well suited up with all the gears. Aku pakai baju hiking gitu. Ya, itulah sih. Ya, dry fit and Decathlon shorts. Oh ya, dengan the apa tuh yang bikin kasih sarung tuh. Konon lah. Iya. Ya, yang konon tak kena panas lah di tangan. Padahal saya mau naik ATV. But it's okay. You a help is a help. Yes. And kau berbakti kepada Sabah kerana mempromosikan Sabah. Maju jadi commission saya mana? Commission dia adalah apabila kalau kamu gunakan kod yang Kinabalu Podcast lah. Ya, itulah cara dia. Jadi kalau kamu ingin ke Sabah, sekali lagi saya sarankan kamu ke NH Travel Sabah. Saya ulangi sekali lagi ya. NH Travel Sabah, cari Nurul, cari whoever there. Diorang boleh arrange segala-galanya. Pengalaman kami bersama diorang sangat padu, sangat baik, dan bukan mau orang bilang mengapi-api, menaik-naikkan sangat, tapi memang diorang bagus. Yes. Frankly speaking, how they arrange masa our first time tu, especially kita kadang-kadang mau tengok cara diorang servis. So servis yang bagus ni adalah servis yang daripada awal, semasa dan selepas tu pun bagus. Yes. You know, during the time kita kan sudah timbuk lambat daripada Kundasang. You remember? Betul. I was so worried kalau kena overtime ke masa tu kita kamu mesti lewat 1 jam tau. Yes. Kami reach awal. Ya. Then kami reach maybe 40 minutes begitulah. Kamu 1 jam. 1 jam sebab tunggu dia orang kan dari ATV tu. So it's okay bro, pelan-pelan bro. Gitu saja masa tu. Gitu Ya. It's okay bro, kami datang pelan-pelan. So kasih tahu je kalau sudah sampai apa semua. Then kita sampai di Le Méridien masa tu with 3 cars masa tu. Ya. It was all good. Diorang pun boleh diorang sempat temu ramah. I think one of the video, saya masih lagi di NH punya video, one of the reels lah sana. Ada di sana. I watch it lah last time. And
Diorang tanya pengalaman macam mana apa semua. Then I give my honest opinion. Kalau saya honest lah. I mean Kinabalu Podcast been always honest in whatever we review. Real as shit. Ya, dan aku punya honest opinion untuk NH ni, diorang daripada awal urusan, di pertengahan dan juga di hujung, diorang sangat-sangat bagus. Yeah man. Ya, so podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travels adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Yep. Dan semestinya mereka menyediakan perkhidmatan yang travel hassle free. Yeah, correct. Okay, so diorang menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa yang cukup padu, bersih, package percutian ground Sabah yang boleh di-customize, hinggalah pengurusan penerbangan kamu. Ya. Hanya dengan NH Travel Sabah yang padu. Ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka di NH Travel Sabah atau Sabah Savannah. atau WhatsApp terus di talian 0111644844 +601116448484 today. Dan jangan lupa masukkan kod Kinabalu Podcast Ataupun Kihui. Iya, kamu dapatlah tu. Ni bukan sikit, banyak dia punya diskaun. So guna tu kod, alright? Yeah, you are missing out, man. Dan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. 嗨，大家好，我是 Bucky Zaina， 你在这里收听着 Kinabalu Podcast， 全 Kinabalu 最首选的 Kinabalu Podcast。